बंधुगण आपणक पई भल खबर आगामी 24 घंटा मध्य आपण एक संगरे तीनोटी प्रमुख खुशी खबर पाइबाकू जाउछंती। आपण संपूर्ण सठिक सुनुछंती। आगामी 24 घंटा मध्य तीनोटी गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर आपणकर द्वारे ठक ठक करबाकू जाउछि। बंधु माने आपणक पई एक बड़ आश्चर्य आसीछि। एही भिडियोटी एबे देखंतु नचेत परे बहुत विलंब होई पारे जहा पाई आपण गभीर भावरे अनुताप करि परिबे। तेनु मोर परामर्श ग्रहण करंतु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ध्यान दियंतु जे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण एकाथरके तीनोटी बड़ खुशी खबर पाइबाकू जाउछंती। फलस्वरूप ए खबर सुनिले एक शक्तिशाली 440 वोल्ट रो उत्साह झटका परि अनुभव हेबो। जो शुभ खबर पाई तुमे दिन राति परिश्रम करथिलो सेई लक्ष्य को हासिल करिबा पाई तुमे दिन राति परिश्रम करथिलो शेषरे तुम जीवन रे ताहा आसीबाकू जाउछि। से शुभ समय पहुंची जाइछि एवं आपणकर गभीर इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। एहा एक सुवर्ण सुजोग। एई सुजोग को आपणकर हातरू खसी जिबाकू दियंतु नाही। आपणकर सूचना पाई एही 24 घंटा समय मध्यरे आपणक जीवन रे दुईटी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि। तथापि बंधु मानी आपणकर चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। भयर कोनोसी कारण नाही। जदिओ प्रकृत रे आपणकर जीवन रे एक बड़ घटना घटिबाकू जाउछि आपण एहा विषय रे चिंतित हेबार आवश्यकता नाही। कारण आपणक पई अपेक्षा करिथिबा दुईटी गुरुत्वपूर्ण घटना प्रकृत रे अत्यंत शुभ एवं लाभदायक। बंधु मानी प्रस्तुत हुअन्तु। ब्रह्मांडर रक्षक प्रभु श्री हरि विष्णुकर दिव्य आशीर्वादरू दुईटी प्रमुख घटना आपणक जीवन रे घटिबो एवं आपणकर अस्तित्व को संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करिबो। आपण ठीक सुनिछंती। एक अर्थ रे केही कहि परिबे जे एई घटना गुड़िक आपणको जणे रंकर राजा रे परिणत करिबो। आपणको दारिद्र्यरू प्रचुर संपत्ति रे एवं दारिद्र्यतार अवस्थारू महान समृद्धि रे परिणत करिबो। कथाटी हेउची आपण अन्य मानक ठारू सुनिथिबे शेषरे आपणक पई कोटिपति हेबार समय आसीछि। किंतु एही घटना आगामी 24 घंटा मध्यरे सत्य हेबाकू जाउछि। बंधु माने शेषरे आपणक पई कोटिपति हेबार समय आसीछि। आपण बहुत दिन धरि गरीबंक मध्यरे दारिद्र्य को दमन करी जीवन बिताइछंती। आपण ईश्वरंक चरण रे ईश्वरंक कोर्ट रे अगणित निवेदन करिछंती। वर्तमान सर्वशक्तिमान शेषरे आपणक उपरे तांकर अनुग्रह प्रदान करिछंती। प्रकृत रे बंधु माने ईश्वर एक निर्दिष्ट नियम जारी करिछंती। आपणक राशिर प्रत्येक व्यक्तिक जीवन फूल परि सुंदर किछिरे फुटिबाकू जाउछि। कारण से माने एक संपूर्ण परिवर्तन हेबाकू स्थिर होइछंती। तेनु बंधु माने एबे आपणक लुह पोछि दियंतु एवं आपणक मुहरे एक आनंदमय हस प्रकाश करंतु। कारण बंधु माने आपणकर भाग्य वृद्धि हेबाकू जाउछि। आपणकर जीवन परिवर्तन हेबाकू जाउछि। प्रभु श्री हरि विष्णुकर आशीर्वाद एवं प्रभु गणेशंकर असीम कृपा द्वारा आपणकर जीवन रे एबे अनेक परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। एही परिवर्तन जहा केवल आपणक पई नहे बरं आपणकर समग्र परिवार पई मध्य अपार आनंद आनिदेबो। कारण आगामी 24 घंटा मध्यरे एक संपूर्ण नूतन आरंभ आपणक पई अपेक्षा करिछि। आपणक जीवन रे आशार एक नूतन किरण उदित हेबाकू जाउछि। कारण आपणक कुंडली मध्यरे एक अत्यंत शुभ जोग जणे व्यक्ति कुंडली रे प्रकाशित हुए। यह सेमानंकर समग्र जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिबार शक्ति रखे। तेनु मोर प्रिय बंधुगण यह संपूर्ण विश्वास सहित आमे घोषणा करूछु जे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणको किछि शुभ खबर मिलिबाकू जाउछि। बंधु माने दिन बीतिबा सहित आपणक जीवन रे आहुरी बड़ परिवर्तन घटिबो एवं आपण निजको सह्य करिथिबा समस्त अतीतर संघर्ष को माने पकाइबे। सेही दिन गुड़िक कष्टर सेही जुग आउ केबे आपणकर जीवन को फेरिबो नाही।
थरे आपणकर अस्तित्व को कष्ट देउथबा दारिद्र्य एवं संपूर्ण भावरे उबान होई जाइछि। वर्तमान पई सर्वशक्ति मानकर आशीर्वाद एवं स्वर्गर समस्त देवादेवींकर कृपा द्वारा आपणकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर सूचना पाई आगामी 24 घंटा मध्य दिव्य आशीर्वाद पाई आपणको धन्यवाद देवा उचित। आपण एक चमत्कार सुवर्ण सुजोग को हाथ छड़ा करबा उचित नुहे। समय आसीगलानी एबे समय आसीछि विश्व सम्मुखरे निजर प्रकृत प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा प्रदर्शन करिवार। कारण आपण केबे काहाठारु कम नुहंती एवं हेबे मध्य नाही। ईश्वरंकर आशीर्वाद एबे तांकर दिव्य इच्छारे एपरि कोन अछि जहा हासिल करा जाय परिबो नाही। एई पृथ्वी रे जहा किछि घटुछि ताहा केवल ईश्वरंकर इच्छारे, यह केवल तांकर दिव्य निर्देश द्वारा घटे। आगामी 24 घंटा मध्य एक महान धन आपणक हाथ रे पड़िबाकु जाउछि। आपणकर जीवन धन रे परिपूर्ण होइजिबो। धन एवं भाग्य प्रत्येक दिगरु आपणक जीवन रे प्रवाहित हेबाकु जाउछि। आपण एकाथरे के प्रचुर परिमाणर टंका एवं संपत्ति पाइबाकु जाउछन्ति। आपण हुएत निकट अतीत रे लक्ष्य करिथिबे जे आपणकर प्रयास गुडिक समाप्त हेबार निकटतर हेबा सहित अटकी जाउथिबा परि मने हेउछि। आपण आशा करुथिबा फोन कॉल गुडिक विफल हेउछि। आपण जहांको उपरे आशा रखिथिले सेई व्यक्ति हठात भावप्रवण दूरता सृष्टि करंती। एगुडिक केवल भाग्यर अनियमित पश्चाताप नथिला, बरं कारण गुडिकर एक मिश्रण। दुष्ट आखि किंबा आपणको उपरे प्रदत्त नकारात्मक शक्ति, अन्यमानकर ईर्षा एवं आपणकर निजस्व आभ्यंतरीण भय आपणकर पथ को बाधा देबा पई सामूहिक भाबरे कार्य करुथिला। किंतु आजि किछि मुक्त हेउछि। एही मुहूर्तरु सब किछि परिवर्तन हेबाको आरंभ हेउछि। आसंता 72 घंटा मध्य आपण एक निर्दिष्ट संकेत पाइबे जहाँ प्रारंभ रे आपणक पई गुरुत्वहीन मने होई पारे। तथापि घटना गुडिक घटिबा सहित सेही संकेत सेही प्रथम स्मारकी आनंदर प्रवेश द्वार भाबरे कार्य करिबो। एहा हेबा निर्दिष्ट। हठात एक अप्रत्याशित कल आसी पारे। दीर्घ समय धरि अटकी रहितिबा टंका पुनरुद्धार होई पारे किंबा आपण पुणी देखिबार समस्त आशा छाड़ी देथिबा व्यक्ति पुनर्बार आपणकर जीवन को आसी पारंती। आपणकर शक्ति निया परि चलुछि। तथापि जेतेबेले एही अग्नि को दीर्घ समय पई दमन करा जाय एक आभ्यंतरीण अस्थिरता सृष्टि हेबा आरंभ हुए। सत्य कहिबाकू गले गत किछि मास धरि आपण भीतरे चुप होई भांगी पडुछंती। आपण एक साहसी मुह एवं हस पिंधि पारंती, किंतु आपणकर मनर शांति पाइबा ठारू बहुत दूर अछि। केतेक समय रातिर अंधार रे कोनसी स्पष्ट कारण बिना पुराना स्मृति पुनर्बार उभा हुए। किछि मुह निर्दिष्ट शब्द किंबा अपूर्ण स्वप्न। तथापि आज उभा हेउथिबा संकेत गुडिक आपणकर भांगी जाइथिबा आत्मविश्वासर पुनरुत्थान को सूचित करे। ध्यान दियंतु, खुशीर एही प्रारंभिक लहरी केवल टंका किंबा काम सहित जड़ित हेब नाही, बरं एहा सेही सम्मान सहित जड़ित जहा आपण उपयुक्त भावरे योग्य किंतु केबे पाई नाहंती। विशेष करी एपरि जणे व्यक्तिंक ठारू जे आपणको हालुका भावरे ग्रहण करिथिले। खूब शीघ्र आपण सेही व्यक्तिंकर आपणक प्रति आचरण रे एक स्पष्ट परिवर्तन देखिबे। आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही जे आगामी दिन रे किए आपणको प्रशंसा करिबाको आगको आसीबो। एहा एक सत्य जहा प्रायतः अन्य मानक ठारू दूरेई जाए। जेतेबेले जणे नीरव हो जाए, उच्च शक्ति सेमानक पई काम करिबा आरंभ करे। आपण किछि त्याग करिसेंती। जणे निर्दिष्ट व्यक्तिंक ठारू निजको दूरेई रखी किंबा आपणकर हृदयरु एक लोभनीय आशा मुक्त करी एवं एही परित्याग करिबा परे ही आपणकर भाग्य आपणक सपक्षरे फेरिबाको आरंभ करिछि। तथापि एठारे एक सतर्कतार कथा मध्य रहिछि। कहा उपरे अतिशीघ्र विश्वास करंतु नाही। आपणकर खुशीर आभिमुख्य प्रथमे अनुभव करुथुबा लोकमानी
प्रायतः सेही माने हुअन्ति जो माने आपणक प्रति गुप्त ईर्षा रखन्ति, विशेष करी जने निर्दिष्ट व्यक्ति जे मधुर शब्द रे कथा कहन्ति किंतु गुप्त भावरे आपणकर निष्पत्ति को दुर्बल करबाको चेष्टा करन्ति। सेमानकर प्रकृत परिचय खूब शीघ्र प्रकाश पाइब। एबे खुशीर द्वितीय उत्स विषय यह हठात आसिब, एते हठात जे प्रथमे आपण विश्वास करबाको मध्य कष्ट होइछिब। एही आनंद आपणक हृदयर एक गभीर इच्छा सह जड़ित जहाको आपण प्राय भूली जाइथिले। एहा प्रेम सहित जड़ित होई पारे किंबा हुईत आपणकर पारिवारिक जीवन मध्यरे एक दीर्घ प्रतीक्षित विकास सह जड़ित होई पारे। पूर्वरु अवरोधित एक पथ खोलिबाकु जाउछि, तथापि ताहा घटिबा पूर्वरु आज राति किंबा काली राति रे आपण एक स्पष्ट किंबा असाधारण स्वप्न अनुभव करि पारंती। आपण पानी मंदिर सीढ़ीर उड़ाण किंबा एक पुराणा परिचित घरर प्रतिछवि देखि पारंती। एहाकु केवल एक स्वप्न बोली भाबी खारज करंतु नाही, कारण एही स्वप्नटी तृतीय खुशीर संकेत बहन करिबो। एते गभीर आनंद जे एही मुहूर्त रे आपणकर मन मध्य एहाकु ग्रहण करिबा को प्रस्तुत नुहे। आपण केबे अनुभव करिसेंती कि किछि लोक हठात आपणकर जीवन रु उभान होई जांती, केवल तापरे आपणकर भाग्य उज्जवल हेबा आरंभ करिब। वर्तमान आपणक सहित एहा ही घटिबाको जाउछि। जे आपणको एकाकी अनुभव करि छाडिथिला तांकर प्रस्थान द्वारा सृष्टि होइथिबा दूरता एबे एक आशीर्वाद रे परिणत हेबाको जाउछि, कारण वर्तमान ब्रह्मांडरु आपणक आडको प्रवाहित हेउथबा शक्ति कोनोसी दुर्बल किंबा भंगुर संपर्क को आगको बहन करिब नाही एवं वर्तमान आपणक जीवन रे प्रवेश करबाकू प्रस्तुत तृतीय खुशी सीधा सड़क आपणकर भाग्य रे एक गभीर परिवर्तन सहित जड़ित। किंतु ताहा प्रकाशित हेबा पूर्वरु एठारे एक सत्य अछि। किछि समय धरि आपण निज विषय संदेह पोषण करूछंती। आपणक मनरे एई प्रश्न बारंबार उंकी मारुछि, मोर भल दिन केबे आसीबो, मोर कठिन परिश्रमर फल मु केबे पाइबी, मु कोन सब बेले एई भली संघर्ष करि चलिथिबी। एई चिंताधारा आपणकर अंतर्निहित शक्ति को शुष्क करि देउछि। तथापि आज रातिरो घटना गुड़िकर एक श्रृंखल गतिशील हेबो, जहा धीरे धीरे आपणकर संपूर्ण दृष्टिकोण को परिवर्तन करिबो। ध्यान देई सुनंतु। आगामी 3 दिन मध्यरे एक छोट मने हेउथबा विवरणी आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पारे। हुईत कहार आचरण, आपण पाइथिबा एक वार्ता किंबा अप्रत्याशित भावरे आसुथिबा एक खबर प्रथमे यह किछि असाधारण परि मने होई पारे, किंतु प्रकृत कहानी सेहिठारु आरंभ हुए। आपणक कुंडली रे वर्तमान सृष्टि होतबा ग्रह संरचना एवं सफलता को सूचित करे, जहा आसीबाको बहुत समय धरि लागिछि। एक सफलता जहा हठात आसी समस्तंको आश्चर्य करि दिए। किछि जनक पई एहा सेमानकर क्यारियर किंबा चाकरी संबंधी प्रमुख खबर भावरे प्रकाशित होई पारे। अन्य मानक पई एहार अर्थ आर्थिक लाभ होई पारे एवं अन्य मानक पई एहा सेमानक जीवन रे दीर्घकालीन स्थिरता आनिबा पई भाग्यवान संपर्क को अंतर्भुक्त करि पारे। तथापि एहा भितरे एक भाव प्रवण मोड़ लुचि रहिछि, जहा सेही व्यक्ति को जड़ित करे जहां ठारू आपणकर सेमानक उपरे निजर सर्वोच्च आशा रखिथिले। तथापि आपणकर संघर्ष समय सेमाने ही सही व्यक्ति थिले जे आपणक पाखरे संपूर्ण भावरे ठिया होई नथिले। आपण केबे काहाको एहा कहि नाहंती, तथापि एहार जंत्रणा एबे भी आपणकर हृदय रहिछि। केतेबेले एकाकी मुहूर्त रे आपण निजको भाबुछंती, जदि सेमाने सेतेबेले आपणक पाखरे ठिया होई नथांते तेबे हुईतो आपण एते भांगी पड़ी नथांते। किंतु सुनंतु, केतेबेले ईश्वरीय व्यक्ति आपणकर जीवन को किछि लोकंकु ठीक भाबरे हटाई दियंती, जहा द्वारा आपण आपणकर प्रकृत शक्ति को चिन्हि पारिबे एवं एबे सही शक्ति जागृत हेउछि। एही कारणरो आपण वर्तमान आपणक भितरे किछि अद्भुत परिवर्तन अनुभव करूछंती। केतेबेले आपण हठात क्रोधर लहरी अनुभव करूछंती, अन्य मुहूर्त रे आपण कोनोसी स्पष्ट कारण बिना भाव प्रवण होई जाउछंती। गोटे मुहूर्त रे सब किछि त्याग करिवार इच्छा आपणकर मन को आसी जाउछि,
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ହୁଏତ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଏକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଏକ ନାମ। ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ପଠାଏ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶର ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି? ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା କି? କଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଆଚରଣ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସିକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ହାର ମାନିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଏଠାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୁସି ଆସିବା କ୍ଷଣି କେବଳ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସି ହସି କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାହସରେ ରହିଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ। ଏଥର ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଏକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ନମ୍ର ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସ୍ମାରକୀ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁପଚାପ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କୃପା ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗଭୀର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ। ଏହା ସେହି ମୋଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଏହି ଖୁସି କେବଳ ଟଙ୍କା, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦୁଃଖଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅଗଣିତ ରାତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀରବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତଥାପି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ 3ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କହୀନ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଆଗମନ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ
ପଥ ଥରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ। ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କକ୍ଷପଥରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ନିଜେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିର ଏକ ଉତ୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ ଖବର ଭାବରେ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୟର ସୀମା ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବେ।